आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 19 भाषा शहीद दिवस को केंद्रित कर शिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में श्रद्धांजलि अर्पण किया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा विधायक दीपान चक्रवर्ती ने लोगों के बीच छाई हुई है दुखद माहौल। गांधीबाग क्षेत्र में स्थित शहीद मीनार में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 19वीं भाषा शहीद में आत्म बलिदानकारी लोगों को दिया गया श्रद्धांजलि। उपस्थित रहे कई संगठन कार्यकर्तागण। कछार जिले के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल ने बराक घाटी का किया दौरा। कछार जिले के कई क्षेत्र के परिक्रमा के बाद हर प्रकार की सहयोगिता बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रदान किए जाने का दिया आश्वासन। राज्य के वन आबकारी व मीन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने अमर शहीदों को दिया श्रद्धांजलि। बराक घाटी के कई क्षेत्र में बाढ़ का लिया जायजा। सीआरपीएफ कछार जिला शाखा तथा सुनाई के विधायक करीमुद्दीन लश्कर के प्रयास से सुनाई की विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से लोगों को किया गया उद्धार। सीआरपीएफ के जवानों की भूमिका पर लोगों ने व्यक्त किया खुशी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 19 भाषा शहीद दिवस के पावन अवसर पर कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने अमर शहीदों की याद में शिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में पहुंचकर उनकी शहीद वेदी पर अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया। इससे पहले शिलचर के रेलवे स्टेशन में स्थित भाषा शहीद मंच पर उन्होंने अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण किए। शहीद मीनार पर उन्होंने पुष्पांजलि भी प्रदान किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। उन्हें क्या कहना चाहिए? ये 19 मई को हम जो भाषा शहीद दिवस मनाते हैं उसमें मेरा प्रथम श्रद्धांजलि है ये 11 मार्टियर्स को। मैं स्पेशली यूथ एंड नया जनरेशन जो वेस्टर्न मॉडल्स को ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ एट अ वर्ल्ड स्केल आपकी कल्चर, आपकी लैंग्वेज, आपकी आइडेंटिटी होती है। आप उसको जितना आगे लेके जाएंगे उतना आपका पर्सनालिटी बढ़ेगा, आपका लीडरशिप बढ़ेगा, आपका कंट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड बढ़ेगा। तो उसको अडॉप्ट कीजिएगा, उसको एलिनेट मत कीजिएगा। सेलिब्रेट आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस ऑफ दिस प्लेस एंड उसको आगे लेके जाइएगा एट अ वर्ल्ड स्केल। जैसे हमारे नोबल इकोनॉमिस्ट भी बंगाली है, वो बंगाली में बात करते हैं, बंगाली खाना बनाते हैं, ऐसे इसको और आगे लेके जाना है। मैडम, भाषा शहीद स्टेशन को करार दिए जाने का प्रयास चल रहा है, तो इस समय में क्या कार्रवाई अब तक हो पाई? हम हमारे तरफ से ज़रूर स्टेट लेवल पे लेंगे इसको और इसका चर्चा जारी है। आपको जैसे जानता है, मैं अभी नया गवर्नमेंट से भी एक बार फिर से आई टेक इट अप अगेन कि इसको और आगे कैसे लेके जाए। शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने 19वें भाषा शहीद दिवस के अवसर पर शिलचर के रेलवे स्टेशन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ अमर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान किया। तत्पश्चात शिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में पहुंचकर अमर शहीदों की शहीद वेदी पर पुष्पांजलि भी अर्पण किए। तत्पश्चात शिलचर के गांधीबाग क्षेत्र में स्थित शहीद मीनार पर 2:35 पर अमर शहीदों के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त की। ৬৬তম ভাষা শহীদ দিবস হিসাবে আমাদের যারা এই মাতৃভাষা রক্ষার্থে যারা প্রাণ নিবেদন করেছেন, বলিদান দিয়েছেন, এই 11 জন শহীদকে আমি প্রথমে আমার শতকোটি প্রণাম নিবেদন করছি। বাংলা ভাষাকে ধরে রাখার যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টার আন্দোলনে যারা যারা রয়েছেন তাদের প্রতি আমি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। কিছুক্ষণ পূর্বে রেলওয়ে স্টেশনে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছি, সেখানে বলেছি আজকের দিনে একই কথা বলতে চাই যে কোনো ভাষা সেটা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার যদি অধ্যয়ন না থাকে, তার যদি গবেষণা না থাকে, তা আমি ভাবি যে মাতৃভাষার জন্য যারা বলিদান দিয়েছেন তাদেরকে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হবে যদি বরাক উপত্যকায় এই বাংলা ভাষার কোনো গবেষণা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। আমি আন্তরিকভাবে সকল শ্রদ্ধেয় নাগরিকদের প্রতি আহ্বান রাখছি
যে আমরা সবাই মিলে এই কাজে হাত দিই। আমার মনে হয় এটাকে একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো সম্ভব হবে। আজকের দিনে একটা দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ওই চরণে আপন মরণে রক্ত ঋণ শোধ করুন, শোধ করুন, শোধ করুন, ওই চরণে আপন মরণে রক্ত ঋণ শোধ করুন, শোধ করুন, শোধ করুন। ওই তোমাদের ভুলবো না, ভুলিনি ভুলবো না, ওই তোমাদের ভুলিনি ভুলবো না, ভুলিনি ভুলবো না। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ। হবে জয় হবে জয়, দেরি নয় দেরি নয় দেরি নয়, শোনো ডাকে ওই একাদশ শহীদেরা ভাই, আর বলিদান, আর প্রাণ আর প্রাণ আর প্রাণ, ওই বীর তুলে দিতে হবে বলিদান। একাদশ শহীদের দল, আমাদের শুনিত শ্রুতি, আজ অত্যাচারের তরি টলমল টলমল টলমল, পার হতে ডাক দিয়ে কয় একাদশ শহীদের দল, আমাদের শুনিত শ্রুতি, আজ অত্যাচারের তরি টলমল টলমল টলমল, একতায় হও সবে বলিয়ান, বল দিব প্রাণ দিব না জবান, একতায় হও সবে বলিয়ান, বল দিব প্রাণ দিব না জবান, জয়গান ঘুচিবে সকল পরাজয়, আর দেরি নয় দেরি নয় দেরি। शिलचर के गांधीबाग क्षेत्र में स्थित शहीद मीनार पर श्रद्धा मर्यादा के साथ दोपहर 2:35 पर बराकाठी के विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त किया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में बराकाठी के विभिन्न क्षेत्र के कई संगठन कार्यकर्ता, कला संस्कृति से जुड़े लोग, शिक्षाविद तथा गुणीजन की मौजूदगी में श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। বাপিজি দাঁড়াও।
পড়াশোনা করেন তাদের হাতে অভিভাবকরা বইখানা তুলে দিলে কমলার প্রয়াস সার্থক হবে। সে নিজে দূরে থাকে এবং একমাত্র শহীদ পরিবারের উত্তরসূরি যে এই ভাষা আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করছে এবং প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, সেই চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। লেখাটা কাটা করে দিদি कछार जिले के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल ने कछार जिले के कई क्षेत्र का दौरा किया। सिलचर शहर के दौरे के दौरान उन्होंने सरकारी बालक विद्यालय, बालिका विद्यालय तथा दूसरे कई क्षेत्र का परिक्रमा कर पूरे क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया और हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी प्रदान किए। আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে কাছাৰ জিলাত যিটো বানপানীত মানুহ পীড়িত হৈ আছে তেখেতসকলৰ বুজ লোৱা আৰু ইয়াত ৰিলিফ আৰু ৰিষ্ট'ৰেশ্যন যিখিনি ছাৰ্ভিচ মানে নষ্ট হৈছে কেনেকৈ ৰিষ্ট'ৰ কৰা যায় তাৰ ওপৰত আজি মিটিং কৰি আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ। ছাৰ এটা কাছাৰত ঠিকে আছে, মানে পানী বেছিকৈ হোৱাৰ কাৰণে অলপ ক্ষতি বেছি হৈছে, কিন্তু যিয়েই নহওক আহিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি চাই মেলি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু ছাৰ 31 মাৰ্চত কেবিনেট राज्य के वन, आबकारी व मीन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने भी गुवाहाटी में अमर भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण किया। तत्पश्चात बराक घाटी पहुंचकर उन्होंने कई क्षेत्र का दौरा भी किए। कछार करीमगंज हालाकांड जिले के विभिन्न इलाके में दौरे के दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की, उनकी खोज खबर लिया, उनको हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी उन्होंने प्रदान किया।
এবারও আমি এই মুহূর্তে শিলচরের বাইরে আছি, গৌহাটি আমার সরকারি আবাসে আছি। শিলচরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। দিনে যদি পৌঁছতে পারি ওই জায়গাটায় গিয়ে শহীদ তর্পণ করব। তো বেরিয়ে যাওয়ার আগে এভাবেই আমরা প্রতি বছর যদি এখানে থাকি তো শহীদ তর্পণ করি। আজকেও আমরা সবাই মিলে এখানে যারা আছি আমরা শহীদ তর্পণ করলাম, আর সঙ্গে ব্যবস্থাও রেখে গেলাম যারা এখানে আসবেন আজকের দিনে তারাও শহীদ তর্পণ করবেন। তো আজকের এই দিনে যেখানে বাংলা ভাষা, বাঙালি সত্তা এক চিরন্তন বলতে হয়, আমাদের চিন্তা চেতনা লুকিয়ে আছে, আমাদের ভালো পাওয়া, আমাদের শ্রদ্ধা লুকিয়ে আছে। ওই দিনটাতে তাদেরকে স্মরণ করে আমরা তাদের উদ্দেশ্যে পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করছি তাদের আত্মার নিশ্চিতভাবে সদ্গতি হচ্ছে। তথাপি তারা যাতে আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন, বাংলা ভাষার যে যাত্রা, এই যাত্রাকে আমরা অব্যাহত রাখতে পারি, সমৃদ্ধ করতে পারি। আপনারা ভাষা খুঁজব, এখানেই বাড়ি কিতা করলো আপনারা? রিলিফিলে পাইনি কিচ্ছু? ওখানে বাসা বিভিন্ন কষ্ট আপনারা আমরা বুঝিয়া করবো, কিতা করবো? আমরা তো বৃষ্টি আটকাইতে পারতাম না, জলও আটকাইতে পারতাম না। চেষ্টা করা হয় সরকারের তরফ থেকে। আমরা বেশি হয়েছি খবর লওয়ার, আমরাও আইসি। আমাদের চিনতেন না আপনারা, হয়তো আমি পরিমল শুক্ল, আমি এখানে আমরা খবর নেওয়ার লেগে আইসি। আপনারা অসুবিধা যেটা আছে এখানে ইনচার্জ আছেন এই ক্যাম্পে, তারা আমাদের কথা কইব, আর আমরা তাড়াহুড়া করি না যেতে, কারণ আলাদা আলাদা রান্নাবাড়া করলেও তো একটা সমস্যা। पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते सोनाई विधानसभा केंद्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति उभर कर आई हुई है। बाढ़ के प्रभाव से समतल क्षेत्र में रहने वाले लोग बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं और अपने घर में बंद पड़े हुए हैं। इधर सीआरपीएफ के कचार जिला यूनिट के प्रयास से तथा सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया के प्रयास के चलते ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र से सीआरपीएफ के जवानों ने बोट के जरिए लगभग 235 लोगों को उद्धार किया है। इस उद्धार कार्यक्रम को लेकर लोगों में राहत की माहौल देखने को मिल रही है। संदर्भ में सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने अपना स्पष्टीकरण भी प्रदान किए। আজকে আমরা গতকালকে রাত্রে 10:30টার সময় আমরা রিপোর্ট পেয়েছি দক্ষিণ বনপুর জিপির মধুরবন্দি গাঁও সম্পূর্ণ জলের তলায়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং সকালে 9টা থেকে এখানে রেস্কিউ অপারেশন চলছে। বোট নিয়ে আর্মি এসেছেন, এনডিআরএফের টিম এসেছেন। এখানে আমরা স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায়, লোকাল জিপি, এপি, আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট সকলের সহযোগিতায় আমরা সকাল থেকে রেস্কিউ টিম এখানে মোতায়েন করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমরা 50 জন লোককে রিকভারি করা হয়েছে। বাকি সেকেন্ড থেকে আরও 50 জনকে এখন নিয়ে আসা হবে কন্টিনিউ, যত সময় পর্যন্ত পারা যায়। প্রায় 350 লোক জলের মধ্যে আবদ্ধ, ঘরের চালের উপরে জল। এই অবস্থায় আমি কালকে রাত্রে থেকে আমরা পার্সু করে আজকে এই লোকগুলোকে আমরা বরিলা টিলা একটা ক্যাম্প করেছি। ভিডিও এখানে আছেন, প্রশাসনের কর্মকর্তারা আছেন, আর্মির লোক আছেন, সবাই মিলে আমরা সুন্দরভাবে লোককে যাতে রেস্কিউ করে নিয়ে আসতে পারি। ফার্স্ট ফেজে আমরা মানুষ আনবো, সেকেন্ড ফেজে আমরা বাকি ধান চাল যেগুলো খাদ্য সামগ্রী ঘরে আছে সেগুলো আমরা রিকভারি করে ক্যাম্পে নিয়ে আসবো। এইভাবে আমরা সকাল থেকে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি এখানে। থ্যাংক ইউ। हमारे ये ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ सिलचर से रेस्क्यू टीम है, 2 बोट है हमारे पास। कल रात से हमारे पास रिक्वेजिशन था सोनाई गांव में वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो रखा है, रेस्क्यू करना है, 250 आदमी है। तो रात को हम अंधेरे में नहीं चल सकते, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम स्टार्ट किए ऑपरेशन। हमने पूरा गांव में गए, रेस्क्यू किए। ज़्यादातर आदमी रहना चाहे लेकिन काफ़ी आदमी को हम लोग रेस्क्यू किए, यहाँ पर लेके आए और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी अरेंजमेंट्स हैं रेस्क्यू शिविर में पहुँचा दिए। ये हमारा काम है। तो कितने आज 25-30 आदमी हम रेस्क्यू कर लिए। कुछ आदमी वहाँ पर रह गए गांव में, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी है, अपना धान वगैरह है, ये सब वो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे। लेकिन ज़्यादातर आदमी रह गए।
और पानी भी कम हो रहा है धीरे धीरे, तो उम्मीद है कि वो लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो हम लोग पे है, हम फिर आ जाएंगे। छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के भाषा शहीद स्टेशन प्रांगण में शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। तत्पश्चात सिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में स्थित शहीद वेदी पर पहुंचकर संगठन कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पण की। आखिरी चरण में दोपहर 2:35 पर छात्र संगठन AIDSO तथा कमसमल व दूसरे कई संस्थान के कार्यकर्ताओं के सहयोग से शहीद मीनार पर अमर शहीदों की मीनार में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान AIDSO के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। 19 মে প্রতি বছরের ন্যায় এইবারও প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও আমরা ছাত্র সংগঠন AIDSO, যুব সংগঠন AIDYO, মহিলা সংগঠন MSS এবং কিশোর কিশোরীদের সংগঠন কমসমলের উদ্যোগে আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। আমরা দীর্ঘ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, আমরা প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন আমাদেরকে বাধ্য হয়ে অনুষ্ঠান ছোট করতে হয়েছে। গত দুদিন থেকে আমাদের কর্মীরা, সংগঠনের কর্মীরা বন্যাক্রান্ত মানুষদের পাশে আছে, মানুষদের সঙ্গে আছে। এবং তার মধ্যেও আজকে 19 মে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাষিক আগ্রাসন আজকেও যেভাবে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে আজকে 19 মে আমরা জায়গায় জায়গায় যতটুকু সম্ভাবনা পালন করছি। আমাদের কর্মীরা যেখানে আছেন সেখানে শহীদ বেদি স্থাপন করছেন, বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা অনুষ্ঠান করছি। শিলচরেও আমরা রেল স্টেশনে গেছি, শ্মশানঘাটে অংশগ্রহণ করেছি। এখানে আমরা আমাদের কার্যালয় থেকে আমরা মিছিল সহযোগে, কমসমল সহযোগে আমরা গান্ধীবাগের এখানে এসে শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আমরা আপামর জনসাধারণকে জানাতে চাই যে ভাষিক আগ্রাসন যেটা হচ্ছে, এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আজকে 19 মের প্রেরণা নিয়ে, 19 মের চেতনা নিয়ে আজকে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি মাতৃভাষা গোষ্ঠীকে সমান মর্যাদা দিয়ে, প্রতিটি মাতৃভাষাকে সমানভাবে রক্ষা করার যে অধিকার, সেই অধিকারের লড়াই গড়ে তোলার শপথ হিসাবে 19 মেকে আমরা নিয়ে 19 মে পালন করছি। সকলকে এগিয়ে আসার জন্য। बराघाटी तथा जाने माने व्यक्तित्व समाजसेवी सोनाली चौधरी ने सिलचर के गांधीबाग क्षेत्र में स्थित शहीद मीनार पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण किया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व अलकापुर के विधायक राहुल राय भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान लोगों ने अमर भाषा शहीदों की बलिदान विफल न जाने का सरकार को चेतावनी भी दिया और आने वाले दिनों में भाषा शहीदों के नाम पर भाषा शहीद स्टेशन करार किए जाने का भी उन्होंने दावा किया। আমাদের এই শহীদ দিবসে আমার সেই মহান শহীদদের প্রতি আমার কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করলাম। ভগবান শহীদ দিবসে আমরা করছি সেটা ইয়ে করো, সাইডে সরো, আগে সিঙ্গল সিঙ্গল লই লাও। হ্যাঁ দাঁড়াও, সরতে লাগবো একজন জমিরা। হ্যাঁ দাও 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 দিদাই তো পথ ছুটে আয়, হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়, আর দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি নয়, শোনো রাখে ওই একাদশ শহীদের ভাই, আর দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি জয়গান, গাও ভাষা জননী জয়গান, রাখে ওই একাদশ শহীদের ভাই, আর দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি নয়, আর দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি নয়, আর দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি নয়।
समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, दिया हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग के उद्योग से कहा गया है कि हर रोज एक बार पेयजल परिसेवा लोगों को मुहैया करवाया जाएगा, जिसके चलते बराक घाटी के साथ साथ कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खासकर सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गगरे की लाइन देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। लोग पेयजल परिसेवा सुचारू रूप से मुहैया न होने पर बेहद बेहाल हालात में वक्त गुजार रहे हैं। क्रीड़ा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन क्लब आमरा के संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ 19 मई को भाषा शहीद दिवस पालन किया गया। अमर भाषा शहीद आत्म बलिदानकारियों की याद में श्रद्धांजलि भी अर्पण किए गए। सिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में संगठन कार्यकर्ता पहुंचकर अपना श्रद्धांजलि कार्यक्रम को अंजाम दिया। मातृभाषा अमर रहे, मातृभाषा अमर रहे, मातृभाषा अमर रहे, भाषा शहीद अमर रहे, भाषा शहीद अमर रहे, भाषा शहीद अमर रहे। बांग्ला ভাষার স্বার্থে শহীদদের আত্মবলিদান সৎসঙ্গ আশ্রম রোড ক্লাব আমরা ভুলেনি, বাংলা ভাষার রক্ষার্থে শহীদদের আত্মবলিদান সৎসঙ্গ আশ্রম রোড ক্লাব আমরা ভুলেনি। আজ 19 মে ক্লাব আমরার পক্ষ থেকে তথা সৎসঙ্গ আশ্রম রোড পুজো মণ্ডপ সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের আপামর বরাকভাষী জনসাধারণকে আমরা প্রণাম জানাই এবং বাংলা অভিনন্দন জানাই। আজ আমরা সকলে সমবেত হয়েছি শিলচর শ্মশান ঘাটে ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে। আজ বছরে একদিন করে আমরা সকলে মিলেই বিভিন্ন ক্লাব বিভিন্ন সংস্থা শিলচর শহরের আমরা শ্মশান ঘাটে এসে থাকি এবং শহীদদের আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা এতে বিশ্বাসী এবং আমাদের ক্লাব সৎসঙ্গ আশ্রম রোড ক্লাব আমরা এতে বিশ্বাসী যে শহীদ আপনারা আমাদের ছেড়ে যাননি, শহীদ আমাদের মধ্যে আছেন, আমাদের বুকের মধ্যে আছেন, আমাদের বয়সের ছেলেদের মধ্যে আছেন, মেয়েদের মধ্যে আছেন এবং আমাদের নবীন ও প্রবীণ জন্মের যারা আছেন তাদের মধ্যে আমাদের বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে এবং বাংলা শহীদের আত্মবলিদান বেঁচে থাকবে। ক্লাব আমরার পক্ষ থেকে সৎসঙ্গ আশ্রম রোড পূজা মণ্ডপ সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের বাংলা ভাষার জন্য যারা প্রাণাহুতি দিয়েছিলেন সকলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আমি नागरिक स्वास्थ्य रक्षा संग्राम परिषद तथा गांधी शांति प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से भी सिलचर के भाषा शहीद स्टेशन में शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। शमशान घाट में भी श्रद्धांजलि अर्पण किए गए। तत्पश्चात 2:35 पर सिलचर के गांधी बाग क्षेत्र में स्थित शहीद मीनार पर भी श्रद्धांजलि प्रदान कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि ज्ञापन किया गया। আমরা নাগরিক স্বার্থ রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ এবং গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা একাদশ শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে সকাল 8টায় আমরা নাগরিক স্বার্থ রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের কার্যালয়ে আমরা প্রথমে অনুষ্ঠান করি। ওইখানে স্মৃতিচারণ হয়, ভাষা শহীদদের নিয়ে আলোচনা হয়, 61 সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্য রেখেছেন। বাংলা ভাষা যাতে অস্তিত্ব বজায় থাকে তার জন্য আমরাও যারা আছি আমরাও প্রাণ দিতে প্রস্তুত, এই ধরনের প্রতিশ্রুতি আজকে আমরা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছি। তারপরে আমরা পদব্রজে আমরা এসেছি। এইখানে অম্বিকাপুরটিতে আমার বাসার সামনে আরেকটা শহীদ বেদি ছিল, এখানে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি। তারপরে শ্মশানে এসে এখানে আমরা একে একে প্রত্যেকটা স্মৃতিসৌধতে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি। আমরাও 86 ভাষা আন্দোলনে আমরাও জড়িত ছিলাম
61-তে তো আমাদের জন্ম হয়নি, 61-তে এখানে অনেকেই আছেন যারা এই ভাষা সেনানী, আমাদের শেফালি ভারতী, আমাদের শ্রদ্ধেয় হরিদাস দত্ত এবং আরও অনেকেই আছেন এখানে যারা 61-তে ওনারা ছিলেন এবং এখনও ওনারা বেঁচে আছেন এবং প্রয়োজনে আবারও আমরা এই ভাষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং বাংলা ভাষার উপরে যাতে আর আঘাত না আসে সেই জন্য আমরা সবসময় আমরা একটা হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছি এবং দিয়ে যাব। আজকে এই একটা বিশাল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও প্রত্যেকটা মানুষ বেরিয়েছে, প্রত্যেকটা সংগঠন বেরিয়েছে, সমস্ত শিলচরে আজকে একটা বিশাল হুলস্থুল চলছে রেলওয়ে স্টেশনের, আমাদের শ্মশান ঘাটে এবং প্রত্যেক শহীদ বেদিতে, অস্থায়ী শহীদ বেদিতে আজকে আমাদের এই চলছে এবং বাংলা ভাষা অমর থাকবে, বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ, মাতৃভাষা জিন্দাবাদ। একাদশ শহীদদের আমরা ভুলিনি, আমরা ভুলব না, এই স্লোগান দিয়েই আজকে আমাদের ইয়ে গাও ভাষা জননীর জয়গান, গাও ভাষা জননীর জয়গান, সে রক্ত ধারায় ধুয়ে করলয়, আর দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি নয়, শুনো ডাকে ওই একাদশ শহীদেরা ভাই, আর দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি নয়, আর দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি নয়। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার পরে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সমরদেব, উনি ভাষা শহীদের যে সেই আত্মবলিদানের গান যেটা আমরা শৈশব থেকে শুনে আসছি, সেই গানটি আবারও আমরা এখানে সেটাকে শুনলাম। উনি সেই গানটি গেয়ে শোনালেন, আবার আমাদের শহীদের प्रति আমাদের শ্রদ্ধা निवेदन করলাম। रेलवे विभाग के जीएम ने शिलचर के भाषा शहीद स्टेशन में पहुंचकर अमर शहीदों की मीनार पर श्रद्धांजलि तो अर्पण की, लेकिन मीडिया से परे रह गए। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों की किसी भी जवाब देने में से वे परे रहे और तुरंत वाहन पर सवार होकर चले गए, जिसके चलते मीडिया कार्यकर्ताओं के बीच क्षोभ की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि रेलवे के इतने बड़े जीएम भाषा शहीद स्टेशन पर श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद कुछ शब्द कहना जरूरी नहीं समझे। जीएम एक मिनट देंगे सर, एक मिनट सर, एक मिनट देंगे सर, दो एक मिनट का एक बाइट चल रहे हैं अभी चल रहे हैं अभी चल रहे हैं अभी चल रहे हैं अभी छोड़ने से कैसे होगा दादा? शिलचर के नागाटीला इलाके में बराक नदी के जलस्फीति होने पर बड़े पैमाने पर कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया है और राजमार्ग पर बड़े पैमाने पर पानी जा रहा है, जिसके चलते लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पिछले 24 घंटे से बेहाल हालात में आवासीय क्षेत्र के लोग यातायात कर रहे हैं। अपने जीवन की जोखिम को सामने लेते हुए लोगों की यातायात करते देखा जा रहा है। साइड दीते हेलो चेक 1 2 3 4 चेक लगभग आधा किलोमीटर ओवरटेक करके आ रहा है। ये हम तो नौका सुविधा ना जाए नहीं रेंटू भाई आराम एरम तोलो जे भाई ऐसे भाई बारी जाए ओए गाड़ी गुरा पे अपना जल रुक दिबे तो गाड़ी काम ना होता है ना गोरो लाग चलो
तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में भी बराक नदी की पानी बेहद मात्रा में बढ़ जाने पर लोगों में आतंक का माहौल बना हुआ है। हर एक क्षेत्र में 4 से 5 इंच पानी बहने पर लोगों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्ता दिन रात एक कर हर एक क्षेत्र में अपनी निगरानी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में जल्द से जल्द सुरक्षा व्यवस्था किए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इधर ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। सिलचर की घनियाला क्षेत्र में समाज से भी कुछ लोगों के प्रयास के चलते जरूरतमंद लोगों के बीच खिचड़ी बनाकर वितरण किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच आहार वितरण किए जाने पर लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्र में कोई सहयोगिता न मिलने पर आवासीय क्षेत्र के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। আচ্ছা আপনারা যে এখানে যে মানে যে খিচুড়ি যে দেয়া এটা কোন সংস্থা থেকে দেয়া বা কিরকম কিটা করা এটা বা প্রশাসন থেকে কোনো ব্যবস্থা নিছেনি বা জনপ্রতিনিধিরা কেউ আইছিলেন? আমরা তো অ্যাকচুয়ালি যুব সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা, বিশেষ করে আমরা হাজি সালেহ আহমদ সাহেব এবং আমরা দুটো উদ্যোগ গতকালকে আমরা এন্টায়ার এরিয়া সঙ্গে আমাদের আরও 3 জন কর্মকর্তা আসলা, রমিজউদ্দিন আর মিটু লস্কর আর কে আসলো মিটু লস্কর 4 জন, সেলিমউদ্দিন লস্কর, আমরা 5 জনে মিলিয়া কালকে পাবলিকের কাছ থেকে সাহায্য কালেকশন করিয়া গতকালকেও আমরা রাত্রে
এরিয়ার মধ্যে গনিয়ালা স্কুলও যারা বন্যার কারণে যারা উঠছে তারার মধ্যেও আমরা বিতরণ করছি এবং আমরা এরিয়ার মধ্যে যারা ফাঁক টাক করতে পারে তারা আমরা বিতরণ করছি। আর কতজনে আপনার এরকম নেয়ার অ্যাবাউট 2000 আমরা গতকালকে ডিস্ট্রিবিউট করছি। আজকে যেটা আপনারা সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে আমরা কিছু কয়েকজন মানুষের কাছ থেকে কালেকশন করিয়ে এটা ডিস্ট্রিবিউশন করছি। কারণ এই যে দুর্যোগের সময় মানুষের আমরা ভাবি যে এই দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো তো সবচেয়ে বড় মানসিকতা, এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু আজকে আশ্চর্যের বা দুঃখের ব্যাপার, কোনো জনপ্রতিনিধি আমাদের কাছে উপস্থিত বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে বা জনসাধারণ রাজনীতি দলের পক্ষ থেকেও আমাদের কোনো খাস খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। সাহায্য তো দূরের কথা, যদি কোনো না কোনো নেতা মন্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে যদি কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ গত পরশু দিন এখানে কালভার্টের উপর দিয়ে আপনার এটা ভাঙ্গার মতো অবস্থা হয়েছিল, যেটাতে আমরা দুইটা উদ্যোগ নিয়ে বাটি সংস্কারের ডিপার্টমেন্টে তখন আমরা খবর দেওয়ার পর ডিপার্টমেন্টে এসেছি, ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় আমরা উদ্যোগ নিয়ে সংস্কার করে যাই হোক মন দিলে এটাকে রয়েছে, আর না হলে শিলচর শহরের অবস্থা বড় ভয়াবহ। কিন্তু আমরা প্রচেষ্টা এটা করি। আচ্ছা, এদিকে মানে কোনো জনপ্রতিনিধি না কোনো জনপ্রতিনিধি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে হোক বা রাজনীতি দলের থেকে হোক, কেউ আমাদের কাছে কোনো খোঁজখবর নেওয়ার মতো কোনো বোধ করেননি। এটাই আমাদের আশ্চর্যের বিষয়। সমর্থিত যে আমাদের কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয় নাই এটাই। আর আমরা আজকে 3 নম্বর ওয়ার্ড কেন্ডি বাঁধ এরিয়াটা প্রাক্তন কমিশনার কি এসেছিলেন? প্রাক্তন কমিশনার আমাকে ফোন করেছিলেন, কিন্তু উনি তো বিরোধী দলের লোক, ওনাকে তো আমরা আর এর থেকে বেশি কিছু আশা করতে পারি না। তাই আমরা ভেবেছি আজকেই আমরা ডিসি অফিসে যাব, ডিসি মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করব, যে এখানে যদি কোনো রকমের কোনো কিছু সরকারি সাহায্য সহযোগিতা উনি করেন তাহলে আমরা ওনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। सिलचर के बाघाघाट क्षेत्र में एक बार फिर से बराक नदी में जलस्फीति होने पर बड़े पैमाने पर पानी बह रहा है, जिसके चलते इलाके के लोग आतंक में वक्त गुजार रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण विभाग बांध के संस्कार कार्य में जुटने के प्रयास तो कर रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर पानी भर जाने से इस क्षेत्र में भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कार्यकर्ताओं को बांध के संस्कार व निर्माण में बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। আবার একটু বিরতির পর বাকি খবর ফিরে এলাম। খবরের শেষে বরাক বার্তা বাংলার সংবাদ শিরোনাম আরো একবার। लखीमपुर विधानसभा केंद्र की चीरी नदी से अनजाने व्यक्ति की शव बरामद होने पर इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। यह शव कुछ पुराना है, जिसके चलते शव में सड़न आ गई है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने जानकारी देने जाने पर शव को बरामद किया गया। शव किसका है, मारे गए व्यक्ति का नाम क्या है, अब तक कुछ पता नहीं चला है। बहरहाल पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भेज दिया है। यो बास्ता नदी फैलाई दो।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। 19 भाषा शहीद दिवस को केंद्रित कर शिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में श्रद्धांजलि अर्पण किया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा विधायक दीपान चक्रवर्ती ने लोगों के बीच छाई हुई है दुखद माहौल। गांधीबाग क्षेत्र में स्थित शहीद मीनार में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 19वीं भाषा शहीद में आत्मबलिदानकारी लोगों को दिया गया श्रद्धांजलि। उपस्थित रहे कई संगठन कार्यकर्तागण। कछार जिले के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल ने बराघाटी का किया दौरा। कछार जिले के कई क्षेत्र के परिक्रमा के बाद हर प्रकार की सहयोगिता बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रदान किए जाने का दिया आश्वासन। राज्य के वन आबकारी व मीन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने अमर शहीदों को दिया श्रद्धांजलि। बराघाटी के कई क्षेत्र में बाढ़ का लिया जायजा। सीआरपीएफ कछार जिला शाखा तथा सुनाई के विधायक करीमुद्दीन लश्कर के प्रयास से सुनाई की विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से लोगों को किया गया उद्धार। सीआरपीएफ के जवानों की भूमिका पर लोगों ने व्यक्त किया खुशी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।